द'जब्रै नं BN SSB बोरमा हावलि बादानि बानजायनायाव दिनै फोरमानलाइ राननाय हाबाफारि लादों। तामुलपुर जिल्ला फारखिजुलि गेलेग्रा फोथाराव दिनै बोरमा हावलि SSB बादानि बानजायनायाव दारागाव निकासि फारखिजुलि ओनसोलनि आइजोफोरनो टेलरिं अमा फिसिनाय बायदि आयदाखौ लानानै आबुं फोरोंथाय होनायनि उनाव फोरोंथाय लागिरि आइजोफोरनो फोरमानलाइ होयो। लोगोसे अमा फिसाफोरबो राननानै हरो। लोगोसे जाखांफुनाय लाइमोन गेलेगिरि बिथांमोननोबो गेलेनायाव नांनाय फुटबल, भलिबल बायदिबो राननानै होयो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बोरमा हावलि SSB बादानि कामान्डेन्ट NK तामत बिथांमोना। SSB तरफर পৰা ইয়াত কিছুমান সিভিক একশন লোৱা হৈছে নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে। এই সিভিক একশনৰ দ্বাৰা তেখেতসকলে ইয়াৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মহিলাসকলক বি কিপিঙৰ মানে ট্ৰেইনিং দিছে, চিলাই মেচিনৰ ট্ৰেইনিং দিছে, কাটিং নিটিঙৰ ট্ৰেইনিং দিছে, স্পৰ্টছৰ ট্ৰেইনিং দিছে, ইউথবিলাকক পিগেৰী ট্ৰেইনিং দিছে। বহুতখিনি কাম SSBয়ে ইয়াত কৰিছে। মই 64 বেটেলিয়ন SSBক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতসকলে ইয়াত বৰ্ডাৰ ডিউটিত আছে আমাৰ ভূটান বৰ্ডাৰত, কিন্তু বৰ্ডাৰ ডিউটিত লগে লগে সমাজত মানে বিভিন্ন উন্নয়নটো আনাৰ কাৰণে আমাৰ নাগৰিকসকলক মানে আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন ৱেলফেয়াৰ স্কিমবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আছে। মই ইয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেকুৱা যদি সকলো সংস্থাই অলপ অলপ দায়িত্ব লয়, তেতিয়া আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো এটা শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত গঠন কৰা নিৰ্মাণ কৰা যিটো এটা সপোন বা তেখেতৰ যিটো চিন্তা, সেইটো বাস্তৱত ৰূপায়ণ হ'ব, মই সেইটো আশা কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে SSB সকলৰ এই ইনিচিয়েটিভটো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ লোকেলি যিখিনি ট্ৰেইন হৈছে, তেখেতসকলে যিখিনি ট্ৰেইনিং পাইছে সেইখিনি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিব আৰু তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ জীৱন যাত্ৰাত এটা সফল হিচাপে নিজকে গঢ় দিয়াৰ কাৰণে এই ট্ৰেইনিং যিখিনি পালে সেইখিনি কাম ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব, মই সেইটো আশা কৰিছোঁ। ভাৰত ভূটান নহয়, বহুত বৰ্ডাৰ এৰিয়াবিলাকত তেনেকুৱা প্ৰব্লেমবিলাক আছে। কিন্তু এতিয়া কি হৈছে, আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ অহাৰ পিছত আমি ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছোঁ যে আমাৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়াটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে। এইটো লৈ পেলাই আমি গৃহমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতিছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰসকলৰ লগতো কথা চলি আছে। যিটো বৰ্ডাৰ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ ফাণ্ডবিলাক আহে, সেইটো সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ হ'ব লাগে। আৰু জল জীৱন মিছনৰ দ্বাৰা যিটো পানী সকলো খোৱা পানী পাব লাগে, সেইটো মই খুব নিজে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত মিলি পেলাই কাম কৰি আছোঁ। আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে যিখিনি প্ৰব্লেমছ আছে অহা 1-2 বছৰৰ ভিতৰত বৰ্ডাৰ এৰিয়াত প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ হ'ব। আৰু যিটো প্ৰব্লেম বুলি আপুনি ভাবিছিলে 2 বছৰমানৰ পিছত, সেইটো মানে এটা এডভান্টেজত সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে ৰূপান্তৰ হ'ব। प्रोग्राम के तहत जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि SSB का रोल और ड्यूटी चार्टर में ये लिखा हुआ है कि हमें अपने कार्य क्षेत्र में सिविक एक्शन करना है। सिविक एक्शन के लिए हमें जो लोकल पॉपुलेशन है उसके बीच में जाना है, उनको अपने आप में सक्षम बनाना है कि अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें, नई चीज़ें सीख सकें, और जितनी सरकार की बुनियादी जो भी सुविधाएं हैं, जो भी स्कीम्स हैं, और पता लगे लोगों को कि इस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं, उसके तहत ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ये 64वीं वाहिनी का प्रोग्राम था। उन्हीं के कार्य क्षेत्र में ये पातकीजुली में ये प्रोग्राम हो रहा है। प्रोग्राम में सिविक एक्शन है, जिस सिविक एक्शन के तहत मेडिकल सिविक एक्शन हो रहा है। आप यहाँ अपना इलाज करवा सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं निःशुल्क। उसी तरह आप पशुओं की भी जाँच करवा सकते हैं, वहाँ भी दवाइयाँ ले सकते हैं निःशुल्क। और जो सबसे बड़ी बात है कि जितने लोग यहाँ पे जो एक पिगरी का ट्रेनिंग कैंप चला था, उसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो सब यहीं हैं। उनको पिगलेट्स भी दिए गए हैं एक सबको। उसके साथ साथ जो टेलरिंग कोर्स थे, 2 बैचेस में टेलरिंग कोर्सेज चलाए गए, उनको भी यहीं सम्मिलित किया गया और सम्मानित करवाया गया माननीय श्री प्रमोद बोरो जी से। हमारा मकसद ये था कि उनको भी पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं, और जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है उसको भी पता लगे कि ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो SSB का रोल है, और जो हम ओवरऑल ब्रदरहुड की बात करते हैं, जहाँ ब्रदरहुड है SSB के मोटो में, वो उसका ये एक प्रमाण है और एक उसी की दिशा में एक छोटा सा कदम है। गोग्गादा जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइवलीहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256।
जानबुं नं 8011748256